Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan rangkuman berita dunia pekan ini dalam VOA Global Report dari Washington DC. Saya Aryatna Budianto. Pekan ini kota New York kembali diramaikan oleh para pemimpin dunia yang menghadiri sidang umum PBB ke-79. Selengkapnya juga berita terkini mancanegara kami rangkum dalam Global Highlights. Sekitar 87 kepala negara, 45 kepala pemerintahan dan 45 menteri berbicara di sidang Majelis Umum PBB antara 22 hingga 28 September. Indonesia kembali diwakili Menlu Retno Marsudi. Indonesia menjadi co-host di Forum Inklusi Perempuan dalam Masa Depan Afghanistan. Retno berdampingan dengan aktris Hollywood Meryl Streep menghimbau dunia untuk ikut serta untuk perubahan bagi nasib perempuan Afghanistan yang disebut mundur di bawah rezim Taliban. I feel that the Taliban, since they've issued over 100 edicts in Afghanistan, stripping women and girls of their education and employment, their freedom of expression and movement, they have effectively incarcerated half their population. Dalam berbagai aktivitas dan pidatonya, Menlu Retno menyuarakan berbagai isu, termasuk terkait iklim, kesetaraan perempuan, reformasi Dewan Keamanan PBB, hingga Perang Gaza, yang belakangan meluas ke Lebanon. Dalam forum Dewan Keamanan PBB, Retno menyerukan Dewan Keamanan yang lebih inklusif untuk mencapai perdamaian di Gaza. Council reform is paramount to ensure a leadership for peace. A better proportion of underrepresented regions and developing countries is also needed to ensure that all hands are on deck when world peace is at stake. Without inclusivity, peace will never be attained in entirety. Menurut Sekjen PBB Antonio Guterres, dari 194 perwakilan negara, hanya 19 perwakilannya adalah perempuan, termasuk Menteri Luar Negeri Indonesia. Ribuan keluarga mengungsi dari Lebanon dengan mengendarai mobil, bis, dan bahkan berjalan kaki. Berjam-jam mengantri untuk bisa masuk ke Suriah, negara yang juga mengalami konflik. Jumlah pengungsi diperkirakan bertambah dengan serangan udara Israel ke Lebanon, yang telah menewaskan lebih dari 600 orang. Israel menyebut mereka hanya menarget pasukan Hizbullah dan persenjataannya. Namun sekitar seperempat korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Sinias dan pemeran serial Netflix Gadis Kretek atau Cigarette Girl, aktris Dian Sastrowardoyo, dan sutradara Kamila Andini, serta produser Shanti Harmain dan sejumlah pelaku industri film Asia Tenggara hadir pada Seoul International Drama Awards di Seoul, Korea Selatan. Gadis Kretek memenangkan penghargaan mini seri terbaik. Tahun ini, acara yang memberikan penghargaan pada drama terbaik dari seluruh dunia menyeleksi 346 nominasi dari 48 negara. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kembali mewakili Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB. Ini merupakan kali terakhirnya memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tahunan PBB. Mulai November ini, Retno Marsudi mengemban tugas baru sebagai utusan khusus Sekjen PBB urusan air. Sementara Joe Biden memberi pidato terakhirnya sebagai Presiden AS dalam forum ini. Isu-isu apa saja yang mengemuka? Selengkapnya dalam laporan tim VOA dari kota New York dan Washington DC. Dalam pidatonya dalam sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengangkat kembali pentingnya pendekatan multilateralisme untuk menuntaskan berbagai persoalan dunia. Things can get better. We should never forget that. I've seen that throughout my career. Pidato ini adalah yang terakhir bagi Biden yang memutuskan tak lagi mencalonkan diri dalam Pilpres AS pada 5 November. Ia pun mendapat sambutan yang hangat. Reestablishing norms, reestablishing alliances, reestablishing, America's role in the world. There is a lot of affection for him out there in most nations. Of course, there's a few where they're
there is not. Satu sumber ketidakpuasan terhadap pemerintahan Biden adalah kebijakan Amerika Serikat terkait perang Israel-Hamas, perang yang belakangan meluas ke Lebanon dengan serangan terhadap kelompok Hezbollah. Full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. Meluasnya konflik ke Lebanon sebelumnya juga diangkat Sekjen PBB saat membuka sesi debat umum. Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel, and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas memberi pidato pada hari Kamis waktu New York, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mundur dari jadwal semula dan memberikan pidato pada hari Jumat. Perang Israel-Hamas masih memecah belah negara-negara anggota PBB bahkan menjelang 1 tahun sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Dewan Keamanan yang berkali-kali gagal menyepakati resolusi terkait Gaza akhirnya berhasil menyepakati 4 resolusi yang berbeda. Terakhir pada bulan Juni menyepakati dukungan terhadap segeranya terjadi gencatan senjata, pengembalian seluruh sandera oleh Hamas, dan juga penekanan terhadap solusi 2 negara. Kepada VOA, Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi meminta Amerika Serikat dan Dewan Keamanan bertindak lebih tegas. Kita tahu Amerika sudah berusaha juga untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi we need more dari Amerika Serikat agar krisis ini betul-betul dapat dihentikan. Dan terutama kalau kita tetap sama, Dewan Keamanan PBB melihat sebuah atau bukan sebuah lagi, serangkaian kekejaman yang terus dilakukan, mosok sih Dewan Keamanan PBB tidak dapat melakukan sesuatu. Menlu RI akan berbicara di depan sesi debat umum Sabtu waktu New York. Di sela hari pertama sesi debat umum, Menlu mengadakan serangkaian pertemuan termasuk dengan perwakilan Bank Dunia serta Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia, Cindy McCain. Dari markas PBB di New York, Randy Wucaksana dan tim VOA. Pemirsa, setelah ini saya ajak Anda ke kota Baltimore, Maryland, bertemu perempuan berdarah Indonesia yang ingin menghidupkan kembali industri garmen di sana. Hanya di VOA Global Report. Masih di VOA Global Report dari studio VOA di Washington DC. Di segmen ini, saya ajak Anda ke kota Baltimore, Maryland yang pernah jadi pusat manufaktur dan industri garmen AS pada era awal 1900-an. Tapi lambat laun banyak pabrik pindah keluar Amerika dan para penjahit Baltimore mulai kehilangan pekerjaan. Kini seorang perempuan berdarah Indonesia Amerika berupaya menghidupkan kembali industri garmen di kota itu. Ikuti liputan selengkapnya bersama Rio Tuasikal dan tim VOA. Para penjahit, desainer, bahkan pengajar, semua sibuk di distrik garmen Baltimore. So now it's over 20,000 square feet. 20,000 square feet of a needle trades district in Baltimore. Para wirausahawan muda ini berupaya mengembalikan kejayaan garmen yang mewarnai kota Baltimore 100 tahun silam. Industri garmen Baltimore mencapai puncaknya saat jadi sentra produksi seragam tentara ketika Perang Sipil AS. Perkembangan industri garmen tak lepas dari kedatangan para migran dari Eropa, termasuk komunitas Yahudi yang memiliki keterampilan menjahit. Pada 1900-an, Baltimore adalah salah satu dari 5 sentra produksi pakaian di Amerika, sebelum akhirnya meredup awal abad 21. Gregory Hardy yang sudah jadi penjahit 30 tahun, menjadi saksi meredupnya industri di Baltimore. The late 70s and early 80s, Baltimore used to have a lot of men's shops and boutiques. Prior to that, in the 60s, they had factories in which this building was once factory that housed a number of manufacturers. And then, things started to leave the country. The designers took their wares to overseas. Lesunya industri garmen Baltimore menggerakkan hati Stacy Stoop,
perempuan Baltimore berdarah Amerika Indonesia yang sudah malang melintang di industri fashion di Amerika, Eropa, dan Indonesia selama 20 tahun. Pada 2021, dia berhasil menggalang dana dan mengumpulkan para pelaku industri di gedung ini yang sebelumnya bekas pabrik garmen. So before this floor was an original garment factory and it had closed, and I ran the 200 miles in order to activate the space, but we were only trying to activate this side. But as a result of people seeing us on the news and thinking, oh, who's this crazy person doing this run? People from the veterans of the old school industry called and said, I'm still alive, I'm still here. Remember, I was worried, oh, it's like the industry's fading. But the industry is here, it's just they're scattered around the city. Mendengar kabar ini, Gregory antusias bergabung. People always say it's a dying art. And I said, well, it's really not a dying art because people are always going to wear clothes. And people are going to change weight, and they're going to have, some people are going to have the resources where they may travel and purchase fabrics, and they may want a unique garment made for themselves. These fabrics also, a lot of the older garments are made of higher quality fabrics, and so the garments that are made today, they're made in such speed and also lower cost material. So if you can keep the life of that garment, you're also going to have a quality garment. Yes. Namun tak sedikit pengusaha muda seperti Susan yang awalnya ragu akan inisiatif tersebut. And I remember, and it was like 2020, right before the pandemic hit, we were down there and the floor was empty. There was nothing down there but a big cutting table. And I was just walking around like, well, what are you doing with this? What are we doing? Sedikit demi sedikit, semakin banyak penjahit, desainer, bahkan pengajar yang bergabung. Pengusaha muda seperti Nicole senang melihat industri garmen kembali menggeliat. Seen it grow definitely, and there's definitely more awareness being brought back to Baltimore. So even in Baltimore County, outside, there's stuff going on. So as much as we can, we encourage our clients to produce here, and then we encourage people to buy USA made. 3 tahun berjalan, distrik garmen Baltimore kini punya 30 entitas, baik pebisnis, pengajar maupun organisasi sosial. The fire, right, in a like explosion of interest, and then passion ignites, then people start to believe in something that seems to be dead. They keep saying, the industry is dead in here. It's dormant, it's sleeping. Like we just need to wake it up and bring the people back together again and keep them sewing. Tak hanya jadi tempat produksi, distrik garmen jadi tempat belajar berbagai tekstil, termasuk dari Indonesia. As a teacher, I brought in students and they toured the studio, so they got an idea of what George has garment production's like, what a studio looks like, and they got a chance to see Nuri's work, which is Indonesian garments and different textiles they use there, as well as meeting Greg, who's the tailor. Mengembalikan kejayaan industri garmen mungkin masih jauh, tapi menghadirkan kerja dengan upah layak sudah jadi kemenangan tersendiri bagi Stacy. So maybe we're not going to have 20,000 sewing machine operators in Baltimore, but could we have 20 of them making $20 an hour? That would be a huge win for our city. Dari Baltimore, Maryland, Rio Tuasikal dan Nia Iman Santoso, VOA. Menurut studi Asosiasi Industri Fashion AS atau USFIA tahun 2024, ada sejumlah faktor yang menjadi tantangan dalam industri garmen di negara ini, termasuk inflasi, masalah rantai pasokan, dan juga kebijakan proteksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Nah, di segmen berikutnya kami akan ajak Anda ke pusat fashion Amerika, yaitu kota New York, melihat tantangan di industri yang dianggap kurang ramah terhadap kelompok minoritas ini. Hanya di VOA Global Report.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan VOA Global Report. Sebagai salah satu pusat industri fashion dunia, kota New York merupakan rumah bagi 900-an perusahaan garmen dan mempekerjakan lebih dari 180.000 orang, baik lokal maupun pendatang. Terlepas dari majemuknya warga kota Big Apple ini, masih sulit bagi warga minoritas seperti kulit hitam untuk bisa jadi pemain besar. Sebuah forum berupaya memberdayakan desainer dan pelaku industri fashion kulit hitam untuk bisa menembus dan bersaing dalam bisnis bernilai miliaran dolar per tahun ini. Zarina Akers adalah perancang kostum pemenang Emmy Award yang busananya telah dipakai banyak artis dan musisi kenamaan seperti Beyoncé. Baginya, mudah mencintai industri fashion. Yang sulit adalah mempelajari sisi bisnisnya. I'd say the business component was probably the most challenging because nobody really teaches you the business. And this is coming from someone that went to a school for the business of fashion. That still, no one really prepares you like that firsthand experience. I definitely had to kind of figure that out on my own. Ia berbagi tips di forum pemberdayaan ekonomi kreatif untuk warga kulit hitam ini. We wanted to give designers, fashion industry professionals in total, the opportunity to learn how to monetize their creativity. Semua berakar pada pengakuan karya seseorang. We remember trendspotters from high-end brands coming to the community of Harlem to trendspot. And then we would see the same products that the small boutique owners and the tailors of Harlem creating on their own on the runways. Why we are doing the Business of Fashion Symposium is to give the credit to the designers, but empower them to be able to actually trademark your products, to actually learn how to create a patent for your specific print. Dulu Kadim Alfonso V bekerja sebagai asisten perancang busana di Michael Kors. Minimnya keragaman dan kesempatan berkembang di sana mendorongnya untuk buka usaha sendiri. Sebagai konsultan perusahaan rintisan bidang fashion, Kadim menulis panduan bagi perancang busana untuk meluncurkan koleksi pertama. The consulting and my sort of independent design work is sort of the brand that I've had to build for myself in order to make a name for myself in an industry that is not really built for me to succeed. Sementara fashion stylist ini khawatir dengan interaksi sehari-hari yang jadi semakin transaksional. Everyone had to become a business, everyone had to become a brand, which was great in some respects, you know, but then outside of that, we just lost community. Ia merindukan persaudaraan di antara profesional fashion kulit hitam. Just being transparent and vulnerable with one another. I feel like we will be over the top and great because all of that outside noise, it can't infiltrate us if we're tight. Di Harlem, di mana akses dan kesempatan begitu terbatas, bisnis busana menjadi sebuah urusan komunitas. Dari kota New York, VOA. Tak hanya lewat seminar seperti tadi, pelaku industri fashion Harlem juga melakukan berbagai pelatihan pemirsa. Bahkan ada sejumlah inkubator yang khusus ditujukan untuk membantu perancang muda kulit hitam memulai karirnya di bidang ini. There's something so beautiful about making something that is an art that people wear every single day. Bagi Trey Milan Buchanan, seni itu adalah fashion. Dia adalah seorang peserta magang desain di So Harlem, sebuah inkubator bagi para perancang busana dan wirausahawan yang baru muncul di lingkungan bersejarah kulit hitam di Harlem, New York. I love to create clothing that you have on, but it can be shaped or shifted or even a different pattern, a different fabric to something that can make it even more cooler than what it already is. Pada tahun 2021, Council of Fashion Designers of America dan perusahaan pakaian PVH Corp mensurvei lebih dari 1.000 karyawan di 41 perusahaan mode. Survei ini menemukan bahwa 2 dari 3 karyawan berkulit hitam mengalami mikroagresi dan seringkali menjadi satu-satunya minoritas di tempat kerja. It's a very closed group. Sometimes you really gotta just slide into the back door. Sometimes you gotta wiggle your way in.
Itulah mengapa tempat seperti So Harlem sangat penting bagi talenta muda seperti Trey dan sesama peserta magang Noah. I might not be what I'm doing if it went for So Harlem, like at all. New York adalah rumah bagi perguruan tinggi fashion bergengsi, seperti Fashion Institute of Technology atau Parsons School of Design. Namun keduanya terlalu mahal bagi Noah. I'd never touched a sewing machine before I got here. Never. And I came here and, they walked me through everything. I was able to learn how to sew, I learned how to cut patterns, make patterns. Pendidikan menjadi faktor penting dalam karir di industri fashion. Seperti diakui Henry Smith, pengajar di So Harlem, yang juga tumbuh besar di lingkungan ini. Menjadi penjahit bukanlah cita-cita Henry kecil, namun dia tergerak belajar setelah seorang perempuan menanggung biayanya untuk sekolah menjahit. Henry belajar di Manhattanville Needle Trade School yang dibuka oleh Marian Anderson, orang Afrika Amerika pertama yang memiliki lisensi untuk mengajar menjahit di kota New York. He was everything that I needed. You know, he was the counselor, he was my father, he was my mentor, he was my friend. And with that relationship, it changed my mindset as to what I was going to do the very next day. So Harlem telah membantu meluncurkan lebih dari 20 bisnis mikro, termasuk lini pakaian milik Noah dan Trey. Dalam perjalanannya, lembaga ini juga telah melatih para pengangguran dan warga setempat yang belum memiliki pekerjaan dan membantu penempatan kerja. Dari New York, demikian laporan tim VOA. Lewat liputan tadi usai sudah VOA Global Report episode kali ini yang juga bisa Anda saksikan di kanal YouTube VOA Indonesia. Semoga bermanfaat. Dari Washington DC, saya Aryatna Budianto. Selamat berakhir pekan and see you next week.